कटक रे बाण विस्फोरण रे चली जाइए एक निरीह जीवन। घटनाटी घटी कटक सदर थाना अंतर्गत खलरदा ग्राम पंचायत और खलरदा ग्राम रे। तेरे किपरि बाण विस्फोरण घटी से दृश्य आम आपको देखु। देखु ये हूँ से बाण विस्फोरण जगह के भाव बाण या लगुवा जिनस गुड़िक केमती छिनछतर पड़ी देखु। बेआईन भाव बाण कारखाना चली देखु के भाव विस्फोरण घटी जो घरे बाण भिड़ा चली तार दृश्य आम आपको देखु। के भाव से घर दृश्य देखु घर भांगिकी छिनछतर हो जाए विस्फोरण शब्द एत प्रचुर थिला कि घर उपर पड़ी आजबेस्ट सब रास्तार गदा होकर पड़ी। तेबे किपर ये बाण कारखाना ये चली बेआईन भाव ताहा एक बड़ प्रश्न। तेज सदर थाना मात्र 10 किलोमीटर दूर से यही बाण बेआईन भाव भिड़ा जाउथिला एवं जे भिड़ुथिले सी कौन सुरक्षा व्यवस्था मध्य से जगह नथिला कि से घर नथिला एवं किपरि बाण विस्फोरण घटी चलते प्रतिक्रिया रखा स्थानीय जे ग्रामवासी अच्छा प्रतिक्रिया रखा। प्रभात हुई दहीगा ये आम शशुर भाई ना तो आज्ञा मुझे आज्ञा बहुत दुखर कथा नहीं आज्ञा मुझे तो जानी केमती कौन है मैंने देखुं घटनास्थल निजे अच्छा ये बाण विस्फोरण में सुरेश भोई नामक जड़े व्यक्ति मृत्यु घटी आई जो घरे विस्फोरण घटला से वैकुंठ सावलकर घर विस्फोरण तो निश्चित भाव में तदंत चलुची सी इलिगाल करुले कि ना लाइसेंस थिला सेटा आम तर्जमा करुचु। आउ पारिपार्श्विक परिस्थिति जहाँ जना पड़ी घर क्षतिग्रस्त होती जिनपतर एणे तेणे छिनछतर हो पड़ी। आम साइंटिफिक टीम डाकिचु साइंटिफिक टीम तत्वावधान में घटनार सविशेष तदंत चलियो एवं जदि इलिगाल बाण व्यवसायी कि बाण सामग्री से रखि था निश्चित भाव में घर मालिकों ना कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आम देखुचु तार आम तर्जमा करूँ। एटा तो रोड साइड रे घर तेणु सी लुचा छपारे करुले कि ना लीगल लाइसेंस थिला ताकू आम तर्जमा कला ही कन्फर्म कहीपर चली सी बोधे डरिकी घटनास्थल फेरार होती खूब शीघ्र धरिकी पचरा उचरा कलापर घटनार सविशेष तथ्य आपण निश्चित भाव में आम या खूब ये स्पाई एनगेज करूँ गाँ गहली लोक मान सहायत आउ कौ जगह केमती कौन इलिगाल बाण तैयारी होउची तार मध्य तनाघना करिकी ताको धरिया पय प्रयास जारी रखी सब निश्चित भाव में आम पठे दी सारी पोस्टमार्टम एवं घर लोक खबर दिखाई घर ये गाँव में तेणु निश्चित भाव में सबू कम धीरे धीरे हम एवं तदंत आरंभ होती ना आउ किसी मिलनी समस्त दिग को आम तदंत को परिसरभुक्त करूँ सेटा आम देखिकी कहीपर सांगे सांगे तो कहीहबनी रेकर्ड देखला वैकुंठ सामल ना आगु मोकदमा अच्छी न अच्छी आम सविशेष बरणी आपको देपर। मु राजेंद्र कुमार जेना घर खलरदा घटना होती कौन कि मो दुकान एक्चुअली से घर पाखे मु दुकान सब रुए मोर 7टार दुकान खोले दिन गोटाए जाए खोले जस्ट दिन 12टार गोटाए भितर गोटे आवाज आसला दुकान में बस भाविली बोधे मो दुकान किए बम फम पकईदेला जो दुकान बाहर को आसला देखला धुआं भयंकर धुआं घटना आम दौड़ा दौड़ी आसला देखला आम भाविलु जी बाण भिड़ुची जी ओनर वैकुंठ सामल भाई सी बोधे डेथ हो जाए जेहेतु आम दौड़ा दौड़ी आसला सी पा पकईकी लिभौ जेहेतु जी बाण भिड़ुची सुरेश भोई सी पिलाटी डेथ हो जाए पूरा खंड विखंडित तार पापुली पूरा रोड उपर पड़ी घर आजबेस्ट सब रोड उपर पड़ी स्पॉट डेथ केते भयंकर माने कही हबनी आज्ञा भय भीतर निश्चिंत एटा आज्ञा आमे तो घर पाखे होउतला आमे एते जानि नथलु किंतु होउतला आगुरु विरोध एटा मु चाहू एटा बंद करा जाऊ नहीं नहीं एटा एठी बोली नुहे सबु आड़े भी एटा होउछ एटा बंद करा जाऊ हाँ कहीं दबा नहीं एटा आमर कहीं न घटो आज्ञा आज्ञा ना ना एटा प्रशासन रो भूल आज्ञा प्रशासन ना पुलिस केम जान नथिबो
ପାଖା ସଦର ଥାନା କେତେ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ। ସନ୍ଦେହ କରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭୂମିକା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାବି କରନ୍ତି ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେ ଲୋକକୁ କିଛି ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପିଲା 2ଟା ଝିଅ ତାର ଆଜ୍ଞା legal କାମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟା ଲୋକ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ତାର ମିଲୁ ଗୋଡ଼ କରିଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାଜ ବୈଗୁଣ୍ଠ ଚାମଲ ଜି ଓନର ସେ ବି ବାଣ ଦେବେ ହଁ ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ହଁ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଉସୀ ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଗୌରୀ ସାମଲ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମଲ କଣ ହବ କାହିଁକି କହୁନ? ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମଲର ବୋଉ। ବୋଉ ହଁ। ଏ ଘରେ ବାଣ ଭିଡା ହଉଥିଲା, ନାଇଁ ମ କିଏ ବାଣ ଭିଡୁଥିଲା? ଲୋକ ମରିଗଲା ଗୋଟେ କିଏ ମରିଛି? ସୁରେଶ ଭୋଇ। ହାଁ? ସୁରେଶ ଭୋଇ। ସୁରସ କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଗଳ। ତମ ପୁଅ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲା? ଅନ୍ଧାର 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 ତମ ପୁଅ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମଲ ଏ ଘରେ କଣ ଏଇ କରୁଥିଲା? ସେ ଇଟା ଇଏ ରଖୁଥିଲା ଇଟା ରଖୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ ଗୁଡାକ ପଡିଛି ବାହାରେ ସେଗୁଡାକ ସେ କିଏ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ମିଛ ଜାଣିନି କଥା କହୁଛ? ଆଁ ସେ ବାଣ ଫାଣ କଥା ମତେ କୁହନା ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି। ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ କହୁଛି କି ଏ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହବ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁରେଶ ଭୋଇ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମଲ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମାଲିକ। ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାରଖାନାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ସାମଲ। ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଠି ବାଣ କାରଖାନାଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ବହୁତ ବେଆଇନ କାରଖାନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବା ବହୁତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଉଠେଇଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଘଟିଛି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଘଟିଛି ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ତାହା ତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।